വേറെ ആരുമില്ല എന്റെ മനസ്സ് കാണാൻ. അപ്പേട്ടൻ ചെന്നൊന്ന് കാണാമോ? കണ്ടിട്ട് ഗോന്നൂട്ടി തിരിച്ചറിയണതിന് മുൻപ് ഇവിടം വിട്ട് പോണോന്ന് പറയാമോ? അതിനും ഞാൻ തന്നെ വേണം, ഇല്ലേ ഗൗരി? മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ ഇയാളെ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അയാളോട് യാചിക്കാൻ. അപ്പോഴേക്കും അയാൾ നാട് വിട്ടു. പിന്നൊരിക്കൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ അയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയി. നിന്നെയും കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ അന്നും കണ്ടു കിട്ടിയില്ല. ഇന്നിപ്പോ അയാൾ തൊട്ടടുത്ത് ദാ ഇവിടെ. ഞാൻ പറയാം അയാളോട്, ഇനി ഈ കൺവെട്ടത്ത് കണ്ടുപോരുന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ, ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ അമ്മാവൻ. അപ്പടിയാ? കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറയാം. പണ്ട് താൻ ഈ നാട്ടിലൊരു പെണ്ണിനെ പഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോയില്ലേ ഗൗരി? തനിക്ക് മുമ്പേ അവളെ സ്നേഹിച്ച ഒരു പാവം മണ്ടൻ. അമ്മാവന്റെ ടെലിഗ്രാം കിട്ടി ബോംബെയിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. പാലം പണിക്ക് വന്ന ഒരു മറുനാടൻ കോൺട്രാക്ടറുമായിട്ട് എന്റെ ഗൗരി അടുപ്പത്തിലാണെന്ന്. പിന്നീട് അറിഞ്ഞു അവള് ഗർഭിണിയാണ്. ചതിച്ചവൻ നാട് വിട്ടെന്ന്. എന്താ, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയ. പിന്നെ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. അവൾ പ്രസവിച്ച മകൻ തന്തയാരാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാതെ വളർന്നു. എനക്കൊരു മകനാ? നീ சொல்றதெல்லாம் உண்மையா? கடவுளே, நான் செய்த பாவ சிறுகதையா முடிஞ்சிரும் நினைச்சேன். இப்படி தொடர்கதையாக்கிட்டியே. கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டதை குடும்பத்தை கரை சேர்க்கறதுக்காக தெரிஞ்சே தப்பு செய்ய வேண்டியதா போச்சு. நொடிச்சு போற வியாபாரத்துல இருந்து தப்பிக்க தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ண எங்க அப்பா சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்க வேண்டியதா போச்சு. எனக்கு பிரியமான எல்லாத்தையும் நான் மறக்க வேண்டியதா போச்சு. கௌரிய கூட குடும்பம் நடுத்தருவில் நிக்காம இருக்கிறதுக்காகவும் பணத்துக்காகவும் என்ன நானே விற்க வேண்டியதா போச்சு. அப்பா சொன்ன பொண்ணுக்கு எடுத்த தாலி கட்டினேன். எல்லாத்தையும் மறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு. இருந்தாலும் என் மனசுல ஒரு மூலையில கௌரி தீபமாவே இருந்தான். தூரத்திலே இருந்தாவது அவளை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனா குடும்ப சூழ்நிலை அவளை பார்க்கறதுக்கு இடம் கொடுக்கல. இப்ப எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு வழி பண்ணிட்டு குடும்ப பாரத்தை எல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு கௌரிய பார்க்கணுங்கிற ஒரே ஆசையினாலதான் மறுபடியும் நான் இந்த ஊருக்குள்ள വന്നിരിക്കேன். ഏത് ശപിക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വരാൻ തോന്നിയത്? നേരിട്ട് കണ്ടാൽ തന്തയുടെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തിയിറക്കാൻ കത്തിയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അവൻ. ആ മകൻ അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? തോളത്ത് കൈയിട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നില്ലേ ഒരുത്തനെ? ഗോവിന്ദൻകുട്ടി. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മകനാ? അവനത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണം. എതുക്ക്? അവളെ ഒരു വിധവയാക്കണോ? സ്വന്തം മകനെ ഒരു കൊലപാതകയാക്കണോ? കടവുളേ, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. പകയാ അവന്റെ മനസ്സില്, കനല അവന്റെ കണ്ണില്. തിരിച്ചറിവായ കാലം തൊട്ട് തന്തയില്ലാത്തവൻ പാണ്ടി കണ്ടവന്റെ ആട്ടും തുപ്പുമേറ്റാവൻ വളർന്നത്. ആണായിട്ട് 4 പേരുടെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നടക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അവൻ ഇല്ലാതാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഒരാളാ. നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ. ഒരനാഥ ചെക്കനെ കിട്ടേണ്ട പരിഗണന പോലും അവന് കിട്ടിയില്ല. തന്തയില്ലാത്തവനല്ലേ. ഇപ്പോ അവസാനം അവൻ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് പോലും അവന് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുക.
നിങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ച പാപം ഞാൻ ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம், என்னால தாங்க முடியாது. போங்க, தயவு செஞ்சு போங்க. സാർ, രാത്രി പുഴയിലേക്ക് നോക്കി സാർ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു ഈ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു അങ്ങേര് പറഞ്ഞതാണ് ശരി. സാർ ഇവിടുന്ന് പോണം. ആരെയും പേടിപ്പിക്കാനല്ല ഗോവിന്ദൻകുട്ടി കത്തിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. സാറ് പോണം. இல்ல பப்பன், உண்மை தெரியும் போது அதை நேரடியா சந்திக்கிறதுக்கு துணி வேணும். பயந்து ஓடுது குழத்தனம். இன்னொரு முறை அந்த தப்ப நான் செய்யணுமா? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള വിവരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നില്ല സാർ. ഒന്നറിയാം, സാറ് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കരുത്. தீர்ப்பை திருத்தி எழுதிடலாம், ஆனா நான் செய்த பாவத்தை திருத்தி எழுத முடியாது. அதுக்கு பரிகாரம் செய்தாதான் நான் நிம்மதியா கண்ணை மூட முடியும். நான் சில விஷயத்தை முடிவு பண்ணியிருக்கேன். கோவிந்த குட்டியை என் மகனா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த இடத்தை விட்டு போவேன். ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞു കാണുകയല്ല. ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് ഒന്നും പറയാതിരുന്നാ മതി. പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ. ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കട്ടെ. വിളിച്ചോണ്ട് വാ. ഓ എന്റെ ദൈവമേ, ഈശ്വരൻ തന്നെ രക്ഷ. விஷயத்தை ரொம்ப லேட்டா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பச்சே தலைக்கு மேல ஒண்ணும் வெள்ளம் போயில்ல. இப்ப கூடி ஒரு தீர்மானம் எடுக்க. சார், சும்மா ஊருக்குள்ள பெரிய வீரன் தைரியசாலின்னு பாவலா காட்டுறதெல்லாம் வெளி வேஷம். வாழ்க்கையில தைரியத்தை காட்டணும், அதான் நிஜம். എന്താ പെരിയവരെ? என்ன பெரியவரே, இஷ்டப்படுற நேரத்துல பொம்பளை டிராக்டர்ல கூட்டிட்டு சினிமா டிராமான்னு சுத்த வேண்டியது, கஷ்டப்படுற நேரத்துல கண்டுக்காம கை கழுவி விட்டுற வேண்டியது, அதானே? ഇല്ല പെരിയവരെ, അവളുടെ വീട്ടുകാര് மறுத்திருப்பாங்க. குத்திர வெட்டுறேன்னு கொடுவாளை தூக்கியிருப்பாங்க. அதுக்காக நடிச்சிட்டியா? அப்புறம் ஐயா காதல் மண்ணாங்கட்டி எல்லாம். இந்த பார், நீ என் கூட வா. உனக்காக நான் வந்து பொண்ணு கேட்கிறேன். உன்னை பத்தி ஏதாவது குறை சொன்னாங்கன்னா அதை நிவர்த்தி பண்ண வேண்டி என்னுடைய பொறுப்பு. மேற்கொண்டு ஏதாவது மறுத்து பேசினா எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் அந்த பொண்ணை கையை பிடிச்சி வெளியே எடுத்துட்டு வா. முடியுமா உன்னால? அதுக்கப்புறம் என்ன கிழிச்சிருவாங்கள, நான் பாத்துக்கிறேன். அன்னைக்கு இந்த வாசலுக்கு வந்து நான் தைரியமா ஒரு தடவை, ஒரே ஒரு தடவை பான்னு கூப்பிட்டு இருந்தா 1000 தடவை ஓடி வரத்துக்கு கௌரி இருந்தா. அன்னைக்கு முடியல. அதுக்கு பிராயச்சித்தமா இன்னைக்கு அவளுடைய மகனுக்காக, இல்ல இல்ல என்னுடைய மகனுக்காக இதே வாசலுக்கு வந்திருக்கிறேன். எல்லாம் நல்லபடியா முடியணும் முருகா.
நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். മനസ്സിലായില്ല. என் பேர் சுப்பிரமணியம், அனந்த சுப்பிரமணியம். இங்க இருக்கிற புழாவுல மணல் வாடுற ഓ கான்டாக்ட். മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. വന്നാട്ടെ, ഇരുന്നാട്ടെ. പരമേശ്വരൻ നായരെ, പരമേശ്വരൻ നായരെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ആനന്ദ സുബ്രഹ്മണ്യം, മണല് മുതലാളി. ആ, ഈ മണ്ണെന്ന് പറയണതേ ഭൂമിയാണ്. അമിത വിലയ്ക്ക് ആർത്തി പിടിച്ചത് വാരി വെക്കണോർക്ക് സർവനാശാഫലം. എത്ര പോയി? வியாபாரம்னா போகும் வரும், அதெல்லாம் சர்வசாதாரணம். இப்ப நான் உங்ககிட்ட அதை பத்தி பேசுறதுக்காக வரல. എങ്കിൽ പിന്നെ യാത്ര പറയാൻ വന്നതായിരിക്കും. அதுக்கு முன்னால ஒரு நல்ல காரியம்